सुपारी आंच खाइबो दौन दे दो दे ते भगिया को खाऊ जबे सुपारिया दे मते दिरा गुआ दे काई तोर नहीं कि हो छाड़ से कथा छाड़ बे भगिया गेड़ा ते चांदा पैसा केबे दबो काली बा गुड़ दिवस सारो पे गिफ्ट आने नी की हे ए मादिया मु तो आने पे भूली जाई छी हो मु जाऊ घर नै के आसे हां जा आ सुन हां दासर पिला को तू सुन नहीं आसु हां जा भगिया कौन कौन जेती की चांदा पैसा कलेक्शन हबो आमे सब खाई दबा ना रे मादिया आमे जदी चांदा पैसा खाई दबा सारू गिफ्ट के में दबा बे मो पर गोटे बढ़िया आइडिया अछि कौन कौन कोनु हला चल भाई तार गिफ्ट अछि देखु हो देखु बिले सुनो पैसा किए दब अच्छा भाई मत कथा कह काली कौन गुरु दिवस गिफ्ट नब किए सार नेबे गिफ्ट देला किए मु देनी सार को गिफ्ट देला पर पैसा मजो तुम खराब लगुनी ना बे भगिया सारो पेंट फाटी गला बे हो बे गेड़ा सारो फाटी आई सारो फाटी गला बे कमे होछ अभद्रडा नै सुन सार मो पेंट फाटी गलानी तमर एठी हस बाउछ नै चुप बंद करो सारे आपण जम्मा टेंशन होंतुनी मते खाली 5 मिनिट दियंतु मु 10 मिनिट भीतर आछुची माधिया मु आज ठीक बुझी गली रे माधिया गुरु शिष्यर संपर्कर मूल्य तू आज मते बुझाई देलु रे माधिया सर पेंट सिलाई कर दो ना हौरे माधिया तोरे उपहार मूल्य तते दिने ना दिने निश्चय देवी ए बापा हां कोनु ए तम बेले जुग केमी थिला हाँ रे बापा आम बेले जुग अलग प्रकार थिला 10 टका नहीं कि जदि मार्केट को जिबू दीटा बेग फुल होई के आसुतला हां बापा एबे देखुन 6000 टका देला परे भी गोटे रसिया नाउछ माने कौन कहलु ना माने मु रसुण अवस्था कथा कहथुनी ओहो रसुण अवस्था कथा कहूछु हाँ रे बापा रसुण जो रेट हेलानी रसुण रे कोन आ हाथ मारी होछि खाली कोन रसुण सौदा पतर एते रेट हेलानी आ लोक माने खाइबेनी म्यूजियम रे रहिबा लोक माने जाई ताको देखिबे हो बापा मु भगिया घर आसे भगिया घर को जीवु ये भगिया घर को नहीं जीवु तू ना माने ताको से इंग्लिश खाता देथिन तो ता तू नहीं आस हो हो जल्दी जीवु जल्दी आसी नुआ साइकल मो भाई आनी चिरे किणी जे छुईब मो साइकल देबी ताकू हानी ए सुना भगिया साइकिल तो बढ़िया है बुझलु माधिया मो भाई देइची बढ़िया हुआंतानी तू तो भाई कौन ओ तोर तो भाई नहीं बापा हाय कौन हाँ हाँ कि चढ़ी आसतु ना कौनटा हाँ हाँ कि चढ़ी आसतु अरे कथाटा कौन कहूनु मोर भाई दरकार
ଓହୋ ଭାଇ ଦରକାର ହଉ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ କରିବା ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ଦରକାର। ଆଜି ଦରକାର ଆଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ ତା ପାଇଁ 9 ମାସ ଟାଇମ ଦରକାର। 9 ମାସ ନା ନା ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିହବନି। ବାପା ତମେ କ'ଣ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଲୋକ ପକେଇ ଦଉନ। କଣ କହିଲୁ ନା ନା କଣ କହିଲୁ ଲୋକ ପକେଇଦେବି ଅରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅପଦାର୍ଥ ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ କଳାଙ୍ଗାର ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ରେ ମାରି ତ ଗାଲକୁ ଫୋଡିଦେବି। ଭିତରକୁ ଯା ବାହାରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଯା ଯା। ଭଗିଆ ଗେଡା ଆସ ଯିବ ଆସ ଗେଡା ଗେଡା ମୋର ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବେ। ହଁ ମାତିଆ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଆଜି ଯିବିନି। ଯିବାନି ନା ଖେଳିବା ଭଗିଆ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଖେଳିବିନି ତମେ ତମର ଖେଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। କ'ଣ କହିଲୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଇରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁନି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଖେଳିବୁନି ଗେଡା। କ'ଣ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା ଯା ତୁ ଯା ହେଇଛି ଖେଳିବୁ ତ ଗୋଟେ ଆସ ଖେଳିବା ଆସ। ହରେ ମାଧିଆ ଭଗିଆ ଗେଡା ସେ ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ତମେ ଏଠି ଖେଳୁଛ କ'ଣ? ଦାଦା ସବୁଦିନ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଦିନ ନ ଯାଇ ଖେଳିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ଶଳା କେତେ ପଢିବ ପଢି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ିଯିବ ନା ଖେଳ। ବେ ଭଗିଆ କ'ଣ ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲେ ସାର୍ ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି। ସବୁ ଆଇଛ ନା ରେ ହଇରେ ଭଗିଆ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସିନଥିଲୁ? ସାର୍ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ଥିଲା। ଓ ତମ ଘରେ ପୂଜା ଥିଲା। ମାଧିଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲୁ? ସାର୍ ଆମ ଘରେ ପୂଜାର ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଥିଲା। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଏଇଆ କରୁଛ? ସେ ଘରକୁ ପୂଜାକୁ ଡାକିବ ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଡାକିବୁ। ଆସ ତମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁଁ କରୁଛି। ଆସ ଏଠିକି। ମୁଁ ସାର୍ ସତତା କଲି ସାର୍ ଏଇ ମାଧିଆ ମନା କଲା କହିଲେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବାନି ଛକଦ୍ର ଖେଳିବା ବୋଲି। ସିଏ ଖେଳିତେ କହିଲେ ତୁ ଖେଳିବୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଇତିହାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ହେଲା ଇତିହାସ। ଆରେ ଭଗିଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କହିଲି ଦେଖିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ମେଡିକାଲରେ। ଓରେ ଗେଡା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୁ କହିଲୁ ଆକବର କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ? ସାର୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ଓରେ ମାଧିଆ ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ଦେଖିବା ଅଶୋକକୁ କାହିଁକି ଚଣ୍ଡାଶୋକ କୁହାଯାଏ? ସାର୍ ଅଶୋକ କିଏ ଏମିତି କହିଲା? ସାର୍ ମୁଁ ତ କେବେ କହିନି। ଭଗିଆ ତୁ କହିଛୁ କି? ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଏଇ ଗେଡା କହିଥିବ। ହେଇ ବେ ଭଗିଆ ତୁ କ'ଣ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ସାର୍ ଅଶୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାର୍ ଏଇ ସାର୍ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ତମ ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଇତିହାସର ଦିନେ ତୁମରି ନାଁ ଲେଖା ହବ। ଥାଉ ଏ ଇତିହାସ ଏଇଠି ଥାଉ।
आमे टिके बे ओडिया व्याकरण पढ़िबा हाँ लिंग परिवर्तन अच्छा कहिल गौडुणी गाई दूची तार लिंग परिवर्तन करी कहब बैगन सर मु जानছি मा दिया मु जानितनी तू जानितु सर गौड़ सेंढ दूची लिंग कौन तू ता मंदिर परिवर्तन कर दो बैगन थाउ तो व्याकरण भी थाउ तुम इतिहास ज्ञान देखिली तुम व्याकरण भी देखिली एबे टिके संस्कृत देखिबा पढ़ी आइछटी आज्ञा आज्ञा कहले देखिबा तम समा ज्योतिर्गमय माने कौन सर मु जानছি क तम माँ की मार मूर्ख गुड़िया मा दिया आगे आगे मु जानছি सर तू जानी थी तू जानी थी कह सारे तम सोमा ज्योतिर्गम माने हैला माँ तमे सोई पड़ मु ज्योति पाखु जिमी तू ठीक कहू तू जानी थी तू ठीक कहू आ आ एडी क्या हो गया मु ठीक उत्तर देई साडा चॉकलेट देबे खाइब जा କିଛି ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଟଙ୍ଗଲ ଟଙ୍ଗଲ ହେଇକି ସେଠି ବଜାଉଛ ଗଣିତ ପଢୁଥିଲ ନା ଏବେ आगे आगे ଆଜ୍ଞା ରାମ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହୁଏ ତେବେ ରାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସ କେତେ ना सर जानू सर ଜାଣିବ କେମିତି କେମିତି ଜାଣିବ ସିନା ପାଠ ପଢିଲେ ଜାଣିବ ଛି ଛି ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିକି ଯୋଟିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ सर सर आई हैव ए वेरी गंभीर प्रश्न बैगन ଆରେ ମାଧିଆ କଣ ଇଂଲିଶ କହିଲୁ ବେ କହିଲୁ 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 आम छकर दीटा दुकान अशोक खटुआ अक्षय खटुआ सर अशोक खटुआर अंडा 7 टंका होइतिला बेले अक्षय खटुआर अंडा 20 टंका कोन पई सर एड़ा की बाज्य क्वेश्चन बे सर एटा बाज्य क्वेश्चन आ आपण जो कहले राम बाबूଙ୍କ झियर नवम श्रेणी पुअर दशम श्रेणी स्त्रीर बयस केते सेटा सर क्वेश्चन एटा क्वेश्चन नु उत्तर दियंतु ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତୁ କଣ ଦେଖିଆ सर अशोक खटुआर अंडा 7 टंका काहेकि ना से नॉर्मल डिलीवरी करे आउ अक्षय खटुआर 20 टंका काहेकि ना से सिजरिंग करे ଆଜି ମୁଁ ଅଲଗା ନୂଆ ପାଠ ପଢା ଦଉଛି କାଲ ସବୁ କରିକି ଆସିବ बैगन ଆଉ ଯଦି ନ କରିକି ଆସିଥିବ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ପିଟିମି हेले सर आमे तो पाठ पढ़ा करिमुनी आपण काई पेंट खोली ମୋ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହୁନି ତୁମରି ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ପିଟିମି बुझिल हो गया स्कूल जो मजा हला पूरा अगला प्रकार हां बेगडा स्कूल जो मजा कोठी नाही हां बे मादिया तू तो स्कूल जाई नथिल ना पूजा दी तो बचारथिला हे पूजा बुझारथिला कोन कहला कहला से काळे बड़ कमाई जे आसनी गन बैगन अरे माधिया भगिया केड़ा आ गुरु दिवस रे तो सारू को एते सारा गिफ्ट देइथिलो आ काली शिशु दिवस गला सार कोन देले दादा जहाँ देइथिले कोई सुनी परिबो तो किरे कोन हेतिला की भाई आज शिशु दिवस ना आज पाठ पढ़ा हबो ना माड़ हबो हां बे मादिया बे आमे गुरु दिवस रे सारू तो गिफ्ट देइथिले आज शिशु दिवस सार आज हम गिफ्ट देबे आ भगिया आज सार हमू गिफ्ट देबे सारे କଣ କିରେ ଭାରି ଖୁସି ବହି ବସ୍ତାନି କିଛି ନାହିଁ କୁଆଡେ ଆଇଛ सर आज बा शिशु दिवस पाठ पढ़ा हबनी ହଁ ଆଉ ତ ଶିଶୁ ଦିବସ ତମେ କଣ ଶିଶୁ आज्ञा सर
ଆପଣ ଆଗରେ ଆମେ ସବୁ ଶିଶୁ ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ମାଧିଆ ଠିକ କହିଛୁ। ଶିଶୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ ରେ ବାଣ୍ଠୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲୁ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲଟି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଶିଶୁ, ଯାହାର ଛନ୍ଦ କପଟ ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ନାହିଁ। ହଇରେ ମା ଧିଆ ଠିଆ ହ। ତୁ ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ।